नुआपड़ारे एजेंडा फाइट न्यूज कोड परवर्ती प्रसंग नुआपड़ारे आरंभ हो सारी जेहेतु नामांकन दाखल सबु प्रार्थी कर सारी तेणु एवं असल लड़ईर समय से मैदान सरगरम तीन प्रमुख दल हेवीवेट ओह्लौंट बीजेपी प्रचार करेंगे ओडिशा और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री अनेक केंद्र मंत्री भी यह प्रचार मैदान में सामिल हे कांग्रेस प्रचार करेंगे तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल बीजेडी प्रचार करेंगे बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक किंतु क्यों दलर कौन प्रभाव रही उपनिर्वाचन में ता ही बड़ प्रश्न रही नुआपड़ा उपनिर्वाचन में पांचटी बड़ फैक्टर निर्णायक भूमिका ग्रहण करिबो आलोचना करा जाउछि सेगुडी कहला आदिवासी कृषक महिला युव वोटर एवं नवीन पट्टनायक नुआपड़ारे गोटे सिंहभाग वोटर आदिवासी सेमानक समर्थन केउं दल सपक्ष रे रहिबो नुआपड़ा निर्वाचन मंडल चाषी महिला आदिवासी काहाकू भोट देवे नुआपड़ारे जेतु गोटे सिंहभाग वोटर होती आदिवासी सेमानक समर्थन केउं दल सपक्ष रे जीव युव वोटर काहाकू बाछिबे या सहित चर्चा होची नुआपड़ा उपनिर्वाचन में नवीन पट्टनायक गोटे एक्स फैक्टर साजिबे एभली भी चर्चा करा जाउची पांचटी प्रसंग को नहीं एवं राजनीतिक महल जोरदार चर्चा आलोचना करा जाउची जिला हूँ नुआपड़ा निर्वाचन मंडली हूँ गोटे आदिवासी अध्युषित दलित अध्युषित एवं ये अंचलर सबुठ बेसी साधारण जनता अच्छा जो माने कि विभिन्न समस्या भोगुले जहाँकि नवीन पट्टनायक दूर कर विजु जनता दल सरकार ही से समस्या को समाधान कर तेणु से विकास वार्ता आम नहीं जीवु से जनसेवार वार्ता नहीं जीवु एवं वर्तमान सरकार जो 15 मासर डबल इंजिन सरकार 11 मासर मोदी सरकार एमानकर विफलतार कथा आम लोक नहीं देखो राजू भाई ढोलकिया नवीन पट्टनायक आशीर्वाद रे जो स्वप्न देखी से स्वप्न अधूरा अच्छी से नवीन पट्टनायक स्वप्न को आग को लेकिन जीवी एवं ये अंचल विकास करेंगे लड़ई तो जोरदार हम एवं विजु जनता दल जीतब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आम लोकों मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आज्ञा जेन नीति आदर्श जेन विकास धारा चली आसी से विकसित गाँ विकसित ओडिशा विकसित भारत से चिंताधारा मोर बापा स्वर्गत राजू भाई ढोलकिया भी थिला और स्वप्न थिला कि आम नुआपड़ा जिला के एक श्रेष्ठ जिला रूपे गठन करने से चिंताधारा के नहीं करी जेन समाज सेवा बापा करी आसुतिले तांको जीवन सारा से समाज सेवा के मु भी मोर जीवन सारा अंतिम श्वास पर्यटन करी आसमी जेन सामाजिक समस्या हो कि पारिवारिक समस्या हो कि अनेक प्रकार समस्या हुए से समस्या के तांको समस्या के मु मोर समस्या भाभी की तांको हल करबा पाई जेन प्रयास रखमी से आमे विचारधारा के नहीं करी लोकों को पाखर जिमु शासन व्यवस्था को केंती सुदृढ़ करी तांको डोर स्टेप केंती शासन को पहुंचार व्यवस्था स्वास्थ्य विपर्यय बढ़ी विपर्यय हो सारी ताको स्वास्थ्य व्यवस्था केंती सुदृढ़ कराई करी सेठी नंबरस जोटे बर्तमान हाफ अच्छा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तो केंती सफिशिएंट करा जीवो बीजेडी बर्तमान नेता नहांती आमदानी करी गोटे एमएलए तिकड़ी दिया जायछि नुआपड़ा को योग्य भाव नहांती 2024 पूर्व आगुर मध्य बाड़ाबिड़ी मारापिटी होउछि बसंत पंडा पुओ गोष्ठी जदुमाणी प्राय गोटे बीजेडी बीजेपी गोटे गोष्ठी प्रश्न पाढ़ी गोटे आउ गोष्ठी गोल्डीवाल अग्रवाल गोटे गोष्ठी होम सिंह माझी विगत समय इलेक्शन लड़ी 19 से गोटे गोष्ठी 5टा गोष्ठी सक्रिय अच्छा से कहार छाई को मारे चाहूना मु षष्ठ थर निर्वाचन और अनेक थर मुई द्वितीय नंबर होछि थर मध्य मोर पोजीशन बहुत स्ट्रांग मते लोक माने एक्सेप्ट कर सारलेनी अधिक आलोचना करबा कलिंग टीवी सीनियर करेस्पोंडेंट प्रीतिकांत नायक जोड़ी प्रीतिकांत जो 5टी फैक्टर कथा आमे आलोचना करथिले ता भितरे गोटे कथा मध्य निश्चय चर्चार भीतर को आसीबार आवश्यकता रही एजेंडा प्रकृत रे कहा पाखरे स्ट्रांग रही एवं माने जदि निर्वाचन मैदान को देखिबा टिके सहज मुद्रा रे केही अछि बोली निजको भाबुछि कि देखो आज नामांकन विधिवत भाव में सर विजु जनता दल कारण पूर्व कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नामांकन भरते आज बीजेडी कैंडिडेट नामांकन भरी बाकी रहा जांच आ प्रत्याहार तापर असल लड़ाई आरंभ हो मुद्दा कथा जदि आप देखिए मुद्दा पूर्व मुझे कही रखा चाहिए एवं स्टार सब ओह्लैबे नुआपड़ा मैदान को स्टार किए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आसवे रेवंत रेड्डी तेलंगाना मुख्यमंत्री कांग्रेस तरफ आसवे भूपेश बाघेल छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री से आसवे आ नवीन पट्टनायक
ଆଗରୁ ଇସାରା କରିଥିଲେ, ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ। ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରଭାବୀ ହେବ। ପାଞ୍ଚଟି ଦିଗକୁ ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଚାଷୀ କାହା ସପକ୍ଷ ରହିବେ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କରିଛି। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦେଉଛନ୍ତି 3100 ଟଙ୍କା, 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଆକାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଠି 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭୋଟର କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମହିଳା ଭୋଟ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ କି ନା, ଏ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଯେଭଳି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଚାଲିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ SHG ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ବିଜେଡି ଆଣୁଛି। ସେଭଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଂହଭାଗ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟଟି କୁଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, କାରଣ ସେଠି 3ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ମାଝୀ। କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟଟାକୁ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିପାରିବେ କି ନା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେବ, 3 ଆଡ଼କୁ ଭୋଟ ଯିବ। ସେଇଭଳି ଯୁବ ଭୋଟର, କାରଣ 2024 ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି 2025ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, 10,000 ଅଧିକ ଭୋଟର ବଢ଼ିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତେଣୁ ଏ 10,000 ଯୁବ ଭୋଟର, ଆଗରୁ ଯୁବ ଭୋଟର ଥିଲେ, ଆଉ 10,000 ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହେଇଛି ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବ ଭୋଟର କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବା କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁ କଥା, ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ମ୍ୟାସିଭ୍ ରାଲି ରହିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ଏଠି ଦମଦାର ଲଢ଼େଇ କରିପାରୁନି ବା ନମ୍ବର 3 ପୋଜିସନରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରାଟ ଶୋ ବିଜେଡି ସେଠି ଦେଖେଇଛି, ତାର ପତିଆରା, ତା ସଂଗଠନ ସେ କଥା ଦେଖେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା ବୋଲି ବିଜେଡି ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିବେ, ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବେ କି? କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହଁ, 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଯେତେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ, ସେଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ଯାଦୁ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ସେଫ୍ ହେଭେନ୍ ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଏଜେଣ୍ଡା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନେ ସେଠି କିଏ ବେଶୀ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଦେଖୁଥିଲେ 3 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତର୍ଜମା ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 5ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଆଧାର ଅନୁସାରେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଭୋଟ ରହୁଛି କି? ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ, ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେଠି ଯେଉଁ ନୂଆ ଭୋଟର, ଯୁବ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ କାହା ପ୍ରତି ବେଶୀ ରହୁଛି, ତା ଉପରେ ଅନେକାଂଶେ ନିର୍ଭର କରିବ ନୂଆପଡ଼ାର ଶିରିପା କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ।